तो जो भाव में दधिबाली जाऊला से भाव में ये 7 जण सुंदरी तरुणी को मध्य राजकुमार अनुसरण कले पाखापाखि हुए से आश्चर्य हो गले कहले अरे अरे ये तो यही 7 जो सुंदरी रमणी स्त्री देखा ये तो मोर निजर धर्मपत्नी जहाँ सागर मोर परिणय घटी सारी तबे मोर स्त्री माने मो बिना अनुमति मत न पचारिक जंगल मध्य कुआड़ को जाऊँगी तो तांको अनुसरण करते देखा पाइले से तांत्रिक पाखक ही जाऊँगी जोटिकी दधिबाली जाऊला एवं जितेबाला से 7 राजकुमार 7 धर्मपत्नी तांत्रिक पाखक जाऊले से राजकुमार से ही जड़ीबूटी सहायता एवं इष्टदेव मंत्र सहायता से एक सुंदर सौम्यकांति बालक रूप से उद्भासित हेले जहाँकि से 7 जण धर्मपत्नी देखिपारिक लोभान्वित हेले कहले सुंदर बालकटी ए जंगल मध्य कौन करुच्ची जदि यहाँ आम ये छाड़ी देकी जीवु तो यहाँ बाघ भालू हाथी कई आर विनष्ट करदे बाघ भालू मैंने खाईदे तो यहाँ सांगे नहीं गले असुविधा कौन अच्छी तांत्रिक पाखे ये रहते आम 7 जण आम धंदाबुट्टी तांत्रिक पाखे सारिक जो फेरवा आपको राजउवास को नहीं जा रखा भारी गुलगुलिया पिलाटी होती तो यह कहीकि से बालक जी कि राजकुमार पुनरूप से धरिकी तांत्रिक पाखु जाते तांत्रिक पिलाटी को ठीक कले ये पिलाटी को कहीं आनल ये पिलाटी आमर कार्यक्रम में अंतराय कर तो 7 जण राणी कहले ना ये छोट पिलाटे कौन सी आमर कम को जानी तो ये थाऊ आम आपण कम सरला पुनर्बार को राजउवास को नहीं जीवु काले जंगल में कौन बाघ भालू खाई जाता आम ताको सांगे नहीं आसिलु भारी सुंदर पिलाटे होची तो तांत्रिक कहला ठीक अच्छी चेला को निर्देश देला यह नहीं से जो आसन गड्डी पड़ी तापर यह बसई दियो एवं राणी मान मो पाखक आण तो चेला जो राजकुमार को लेकर से आसन गड्डी पाक गला से अदृश्य रूप से दधिबाली जो कही तार मृत्यु समय जेते मध्य आसन अच्छी सबू आसन को ग्रहण करने अनुचित तो सेठी राजकुमार को मन पड़गला चेलाटी जो से ही आसन उपर बसई देकर राणी मान नहीं तांत्रिक पाखु जाइए से राजकुमार जे कि बालक रूप में अच्छा जिते आसन गड्डी को टेकीदे देखिले भर एक महा गर्त लंबी जाठार अनेक पुरुषर कंकाल रही दुष्ट प्रपीड़ित आत्मा माने भर अच्छा भर जड़े पुरुषर आत्मा कहला हे राजन तुम्हें एठा को जो आसीच महा भूल करिच तुमर राणी मान तो एठारे परोक्ष प्रीति लिप्त अच्छा तांत्रिक सह तुम एठा को आसीच तुम जीवन को महा विपन्न करिच तुम एठा को खसिया को बाट ना जो भाव में आम ये दशा है तुमको मध्य मारिकी यही गर्त भितर तांत्रिक निक्षेप कर तो राजकुमार यह शुणिकी तांकर मथा बिगड़ी गला कहली कि मुझे कि भूल कली मु कहीं सांगे बालक रूप धरिकी आसिली किभली इठार प्रस्थान करी तो यही भाव में से गड्डी छाड़ी ठिया गले कहले से दधिबाली ठीक कहूला सबू आसन ग्रहण समस्त पाखे शुभंकर हो न थाए तो एठारे मु बसिया फल ए विषय जानीपारि तो सेठारु ठीक से तर्तर प्रस्थान करने समय अस्तव्यस्त समय तांकर कान पाखु से जड़ीटी तले कोटी खसी पड़ा एवं से बालकरू आकस्मिक भाव में राजकुमार परिणत हेले एवं तांकर रूप परिवर्तन तांत्रिक एवं से 7 राणी को आश्चर्य कला तांत्रिक तुरंत कहले अरे अरे ये राजकुमार ये केमती आसिले तो राणी मैंने आश्चर्य हो गले राजकुमार को धरिया चाहिए मात्र राजकुमार जीवन विकल सेठारु खसीगले राणी मैंने एथर निश्चित हो गले आउ बंचवार कौन ठिकाना नहीं राजकुमार जेहेतु से जानीपारी राणी मानकर ए प्रकार आचरण से 7 राणी को मृत्यु दंड दे पारती तो एथर रक्षापी तांत्रिक परामर्श लोड़िले तांत्रिक गोटे बाट बतले कहले तुम मैंने जो 7 राणी अच्छ सबुठारु से सान राणी को ही बेसी पसंद करती तो समस्ते मन दुखे जाओ तांको क्षमा प्रार्थना करिवो एवं सभा सान राणी को से 7 गोटी अभिमंत्रित लवंग देले एवं किछि मंत्र शिक्षादान कले कहले जेतेबेले तमे क्षमा मागिब यही परिस्थिति को आयत्त करने चेष्टा करिवो एवं राजकुमार को भोजन परसिबो जेतेबेले राजकुमार को क्षमा करि सारिथिबे एवं भोजन ग्रहण करथिबे तांकर भोजन समय तमे तांको कानरे यही मंत्रटी को फुंकी देकरी यही 7 लवंग तांकर मस्तक गुंजिदब जद्वारा कि से एक छागल रूप धारण करेंगे एवं छागल रूप धारण करते तमें 7 जण राणी से छागल को काबू करी मो पाखक नहीं आसो मुझे बलि देदेवी जद्वारा कि राजकुमार चिरदिन मृत्युवरण करेंगे एवं यापर तुम 7 जण एवं मु मिसिकी चित्त विनोदन करवा एमको कई अंतराय होबे नहीं तो 7 राजकुमारी जे कि राजकुमार 7 धर्मपत्नी से ही दुष्ट तांत्रिक कथार 7 अभिमंत्रित लवंग को आनिले एवं मंत्रटी को शिखिकी आसिले सी राजप्रसाद पहुंचला बेलू राजकुमार खूब
क्रोधित भाव थांती तो एमाने क्षमा प्रार्थना कले कहले आमर भूल हो आमको ये गोटे थर क्षमा कर दिंतु आम से तांत्रिक पाखक आउ जीवनी कि तुमको न कहीकि कौन से स्थान को गमन करूँ ना। तो राजकुमार कहले ठीक अच्छे मनुष्य मात्रके तो भूल थाए मुझे तुमको क्षमा कर दूची एभली भूल तुम आउ द्वितीय बार करिबो नाही। यह कहीकि राजकुमार निज मन को बुझेले एवं राजकुमारी मानकर आतिथ्य ग्रहण कले भोजन परसिले सानराणी। तो जिते सानराणी भोजन परसुतिले से समय से दुष्टतांत्रिक जहाँ कही राजकुमार कान मंत्रटी को पढ़िक 7 अभिमंत्रित लवं को राजकुमार मस्तक रखीदे से छागल हो। तो अनुरूप से ही छलना कम से सानराणी राजकुमार कला जो भाव से राजकुमार कान मंत्रोक्त उच्चारण मन मन करी 7टी लवंग राजकुमार मस्तक उपर रखीदी। तो तत्काल राजकुमार एक छागल छेली रूप धारण करी मे मे होप लगिले एवं जानीपारे पुनर्बार छल होती इतस्तत भाव से सेठारु प्रस्थान करने चेष्टा कले मात्र 7 राणी माड़ी बसिले। तो इष्ट को सुमरण करी गुरुदेव को सुमरण करी सेठारु केमिति जीवन बिकले खसी जावाई समर्थ हेले एवं सीधा गुरुकुल आश्रम को जाइकरी गुरु पाखे मे मे रडी छाड़े। तो गुरु देखिले कहले अरे ये तो सही राजकुमार कि मोठारू क्रिया चरित्र कौन शिक्षा ग्रहण करुच्ची। तो यार रूप से निज ध्यान बले जानीपारी कहले हे राजकुमार तुम तो ए प्रकार अंतर्दशा दे बर्तमान गति करुच जहाँकि मुझ तुमको तुम पूर्व रूप फेरिया कि असमर्थ मु गोटे अन्य रूप तुमको प्रदान करुच्ची तुमको एक कथा कुआ शुआरे मु परिणत करदौची तुम से शुआ रूप एठारू 200 कोश दूर एक सुंदर बटवृक्ष अच्छी जहाँकि एक अन्य राजांकर राज उद्यान अच्छी सेठार अन्य शुआ बास करुँच तुम सेठाकू पलि जाओ यही शुआ रूप सेठारे तुम अवस्थान करी ए समस्त परिस्थिति तुम उधुरी जीव यह एकमात्र बाट तुम जेपर्यंत ये छागल रूप बोलुव निश्चित तुमको से दुष्टतांत्रिक धरी नहीं बलि देदेव तुम जीवन उपर को विपद आसीज। तो यह कहले एवं तांको एक रूप करी 200 कोश दूर थिबा बट उद्यान उपर को पठेदेले एवं सेठाकू राजकुमार एक कथा कुआ शुआ रूप से ही वृक्ष जाइके अवस्थान कले। सेठारे अन्य शुआ थिले से माने राजकुमार को स्वागत कले एवं तांकर गुण चातुर्य देखिक एक विशेष आसन देले एवं से समस्तंकर सेठी नेतृत्व नेले। तो जेतेबेले से जाइके से बटवृक्ष उपर थांती राजकुमारी से 7 राणी जेतेबेले राजकुमार को पाइले नहीं दुष्टतांत्रिक षड़ापन्न हेले दुष्टतांत्रिक ध्यान बले जानीपारे जे राजकुमार आउ छेली रूपे नहांती से एक कथा कुआ शुआ होइकरी एक बटवृक्ष उपर अछंती सेठाकू आमे माने केमिति हेले जाइकरी सेही राजकुमार जे कि कथा कुआ शुआ रूप अछंती तांको आमे धरिबा एवं धरिकरी तार बेकटी को मोड़ीदेले राजकुमार को मृत्यु होबो। तो दुष्टतांत्रिक एक उपाय को चिंता कला कहला तमे 7 जण राणी 7 नर्तकी बेश जीव मु तबला बजेबा रूप जीवी आमे सेटा नृत्य परिवेषण करिबा। तो राजप्रसाद आम नृत्य परिवेषण करुवा राजा तुमर नाच एवं मोर वाद्य बजेबार ढंग देखिक निश्चित मंत्रमुग्ध हे एवं जेतोल से आमको पुरस्कृत करने चाहिए आम से कौन सी पुरस्कार नवा ना से ही कथा कुआ शुआ जे कि राजकुमार प्रतिरूप तांको आम से पुरस्कार रूप में मागी आनिबा एवं मागिक आनिक आम तार जीवन नाश करवा। तो यही भाव से चिंता करुले से समय से जो कथा कुआ शुआ जे कि राजोद्यान बटवृक्ष उपर अच्छी से एभली भाव सेठारे मनमुग्धकर कार्यक्रम अंगभंगी करुला एते सुंदर सुंदर कथा कहूला जे कि राजांकर दृष्टिगोचर है एवं राजांकर एकमात्र अलीअली राजकुमारी तांकर मध्य दृष्टिगोचर है। राजा खूब भल पाउथिले तांकर अलीअली झियो राजकुमारी को राजजेमांकर अनुरोध क्रमे से ही कथा कुआ शुआटी आनिकी उपहार स्वरूप प्रदान कले एवं तांको एक पिंजरा मध्य राजजेमा रखिकी तांकर सेवा शुश्रूषा कले नित्य फलमूल खायापी देले से ही कथा कुआ शुआटी राजजेमांकर अत्यंत प्रिय होगला। दिने यही भाव में राजजेमा जितेबाला कथा कुआ शुआटी को लालन पालन करुले गाधे दौले गाधेवा समय तांकर हाथ बाजिकी तांकर मथा उपरू से 7 गोटी अभिमंत्रित लवंग जे कि सानराणी खुशी देकरी ताकू छागल रूप करथिला खसी पड़ा फल राजकुमार शुआ रूपरू आकस्मिक भाव में एक राजकुमारी रूपांतरित हेले जहाँकि राजजेमा देखिक आश्चर्य होगले एवं राजजेमा आगे राजकुमार तांकर समस्त दुख को वर्णना कले जे एमती यही रूप में मुझे पहुंची से दुष्टतांत्रिक 7 राजकुमारी जे कि मोर धर्मपत्नी मो पछे लगी मत जीवन मारिदेवे मत एकमात्र तमें ही राजजेमा जे कि प्राण को रक्षा कर से माने जो चक्रांत करुचंती जे से माने एठाको ताबला बजाली एवं नर्तकी बेशरे आसीबे राजा को मुग्ध करिकरी पुरस्कार स्वरूप मते ग्रहण कर नेकरी मो जीवन को मारिबे एठारु मते केमती रक्षा कर। तो राजकुमारी कहले ठीक अछि
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମୋତେ ଆସିକରି ମୋ ପାଖରୁ ତୁମକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି ଏବଂ ତମ ସହ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛି। ତ ସେଇଠି ରାଜକୁମାର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଆସି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନାରୀ ଜାତିରେ ତମେ ଏକ ବନ୍ଦନୀୟ ନାରୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଏହି ପଞ୍ଜୁରଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପଞ୍ଜୁରଟିକୁ ଜୋରରେ କଚାଡ଼ି ଦେବ। କଚାଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ପଞ୍ଜୁରୀର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିକରି ପଳେଇଯିବି ଏବଂ ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ରାଣୀମାନେ ଆସିଲେ, ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଣୀମାନେ ମିଶିକରି ଏହି କଥା କୁହା ଶୁଆକୁ ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଇକରି ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତେ ତ ରାଜଜେମା ପୂର୍ବ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ସେଭଳି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ପଞ୍ଜୁରୀଟିକୁ ଆଣିକି ସେଇଠି କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଯିଏକି ଶୁଆ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାରିକରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକାରଟି ଆଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଇଠି ଏକ ଚିଲ ଛଞ୍ଚାଣର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ସେହି ରାଜକୁମାର ଯିଏକି ଶୁଆ ରୂପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧାବନ କଲା, ଯାଇକରି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନାଶିବା ପାଇଁ ବସିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଆଟି ଆଗେ ଆଗେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥାଏ, ତା ପଛକୁ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ଛଞ୍ଚାଣ ରୂପ ନେଇକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖାପାଖି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଯିଏ ଶୁଆ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଚିଲଟି ଆସିକରି ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ରୂପରେ ଅଛି, ମୋତେ ତ ମାରିଦେବ। ସେଇଠି ସେ ଏକ ସୋରିଷ ଦାନା ରୂପରେ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଣିରେ ସେଇଠି ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖିକରି ଚିଲ ମଧ୍ୟ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ସେହି ସୋରିଷ ଦାନା ଉପରକୁ, ଯିଏକି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ, ମାତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ଯେ କି ତାର ତ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ନାହିଁ। ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥିବା ପଙ୍କ ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନଜିତ ହୋଇକରି ଏଭଳି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ସୋରିଷ ଦାନାଟିକୁ ଯିଏକି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ତାର ପ୍ରାଣ ନାଶ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ରୂପରେ ଥାଇକରି ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲେ ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାର ମରିସାରିଛି ତ ସେଇଠି ସୋରିଷ ରୂପରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଆ ରୂପରେ ହେଇକରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ରାଜଜେମା ସେହି ଶୁଆଟିକୁ ନେଇକରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ କଥା କୁହା ଶୁଆଟି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ ଗୁରୁଦମ୍ବକୁ ସ୍ମରଣ କରିକରି ନିଜର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ସେଇଠି ପୁନର୍ବାର ଏକ ରାଜକୁମାରରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ। ରାଜା ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିକରି ସେ ନିଜ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନିକ୍ଷେପ କରିକରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ। ତ ଏହି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି କାହାଣୀର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାରିତା, ସମସ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଇଏ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ କଲେ କୌଣସି ପାପ ହୁଏନି ବରଂ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏହି ରାଜକୁମାରୀ, ଯିଏକି ଏହି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ବାଜି ଲଗେଇକରି ବଞ୍ଚେଇଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ବିଟୋପି ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜୀବନର ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏଭଳି ବିଟୋପି ସ୍ତ୍ରୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼େ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଜୀବନ ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ବିପଦ ଆସେ, ତାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତି ଆସିଥାଏ, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଉଛି ଯିଏକି ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଛି, ତାର ଜୀବନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି, ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାର ମିଳାମିଶା ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସେହି ପୁରୁଷର ଉନ୍ନତି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହିଁ ନିହିତ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାର ଯେ ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ତାର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି, କ୍ଷତି କରୁଛି, ତାର ବିଟୋପି କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ଦୋଷରୁ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛି, ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଏହି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ମଙ୍ଗଳଦାୟୀ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ରୂପ ପାଖରେ ରହିକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପାପ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେବେ କାହାଣୀର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିକରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ହେବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏରିଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।